سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد. یک بار دیگر در جمع ای دکتر برآمدم، آنالیزم سپاریدم، مغازین آمدم، یک دو چی در کاری بود، امرا گرفتم خونه میرم که اینجا باشه. ما یک نمود پیروژنی تیار کردم از کانال ماما لایف. مو بیگه که ویدیو کردن به نهایت پیروژنیشون محکول شد، بیگه بود. مرم تیار کردم، گفتم خواهی تیار کنم. سهر بچه چای خرک سهرشون دا میخرند تا وقت تیار میشه. به نهایت به مزه خوشرو اومد. شما هم تیار کنین. ما رسپش نشون ندادم شما در سیلکای ماما لایف هم میمونم. اما ویدیویی که پیروژنی تیار کرده شما هم دروین تماشا کنین. به نهایت پیروژنی فاسون کرده گیان، همشه رسپش گفته گیان. اینجا من انشالله تیار کردم. راستی وقت نمیشه، وقتی بیگه میشه ای قفای اوقات بیگه وقت نمیشه اون چی را سیونکا کردن ده میخواه انشالله تیار کردم. اینجا باشه دخترها برای بچه ها را میخواه 2 تا تورت آوردن، یا پچکه خورما، 5 تا کولا آوردن شونه. هرگاه میارن میخواه تورتاشون هر دوشی یک خیلی تورتاشون خیلی خوشرون نکی تورتی بزرگی که ما اوقا نمیخوریم و کمتر شیرینیش بلندی بعد کرم شیرینیش سازو بیسکویت شیرینی بعد اینو میخواه دوستانی عزیز. ولی خوشو که نازم ببینم موسیقی میده که ما چه موسیقی میده باشه میده دفعه Kamu Kizo me bloi. Aqui. Poxa, eu te era brother. Ah! Só. Bir de foni ana hali ne kota. Poxa, schlap. روزی 17 بود. بچه ها کارتوشکا کردستان پیش از زمستان. میخواه پاروی اسپا میپرتوین، بعد امی وای میکنن پا بیل میکنن میمونن. بعد اینی که کارتوشکا کاری شید میخواه جویگ میکنن نمیکنن دیم بورا کم جویگ کشیده خرموش مایده کرده کارتوشکا را میکورن. بازی جویگ کردگی نیستن، میخواه هوا را رشته کشیده هم خیلی کارتوشکا را وای کردگی. وقتی کارتوشکا برآمدن بعد جویگ میکشن. در اینجا چسناکای ما برآمدین خیلی که مرغا را سر میتیم میدوان درینی اگراد چسناکا را هم خیلی کوفته برآوردین. بازی همش خوشرو برآمدگی نیسته. این جای کارتوشکا کوردگیشون واپشه معلوم نیسته که جویگ هست نیسته. وازی برویا بعد جویگ میکشن. کم ترک بلوشکا کردنیم. بسیاری پرسیده بودن که رسپش گپ زنه. راستی ما در کانالم دارم. من میخواه رسپی بلوچکا. ما بلوچکا را خیلی با وایش نمیندازم، همشه چینکی نمیندازم که کردم. خیلی همشه پیش خودم میندازم. نکی در اینجا ما 200 گرم شیر انداختم، نیم استکان او انداختم، یک استکان میده 150 میلی گرم روغن انداختم، دروژ، نمک، شکر، یک تخم انداختم و یک سفیدی تخم زردشه برای بالای بلوچکه ها گرفتم. شما هم که تیار کردیم بلوچکه را خیلی سختی بر نگیرین، زوالشه ملایم تر گیرین خوشرو میه. اینجا خمیر ما اوجه رسیدگیه. ما پیچوندنش شما نشون ندادم. اینجا یک بلوشکا و درونشون در مک
яхелашра варени андохтум. булочка ки хушрӯ расидагиам ки набоша, вақте ами булочкара печонда мемонем дар листи духовка, дастпок напӯшонем, полотенца напӯшонем, амихе килонка пӯшонем, я 20 минут беста, амихел дами хушрӯ мешавад. Баъд зарди тухмкати ами шир камтарак шакида дар духовка мондум дар 180 градус 15-20 минута тайёр меша. дар инҷа боша рӯзо амихе гармӣ шидаги ҳар рӯз як гӯспанда тарошидастем пашмоша, бениҳоят пашмошон баланд шидаги. якум ами гӯспанде ки алиш карда будем, авайра тарошидем, бениҳоят танош амихе лою чал амихе бисёр буд. барои ами якумура тарошидем, дим иша ҳар рӯз ами ята и гӯспанди бача кардагира сегоника карда буд, вайрам таноша метрошем. гуфтем ки борон боридак як бора хина кишид ами 2 рӯзда. гуфтем хай бо афтоба ки гарма кард ами майдонда хубайда амихе почоша мебандим. гармӣ шидаста ами кайку канаву дигар чиё амихе бо таноошонда часпида мегира. вақте ами алаф бурӯӣ шид, уҷе кайку канаву ҳамхали заминода бисёр меша, мечаспада танои ами гӯспандо. иҷа боша мо барачара шир додастем, нормаша ами 2 шиша кардем, аку саҳару абед бега 2 шишаи метем. имрӯз боша 19 апрел айкор омадастам. хостум камтар шумода гап занам. дар видеои пешина бисёр савол шид ки шумо хай ҳамамона талхакаф кардиву ҳарче ки безарар будай, мисол ами территориятону қай насӯхтай. дӯстони азиз, безалал набуд, ами қариби хона омада буд алов. ба бисёриҳо гуфтам ки барои чӣ милитсияҳо шуморо виноват кардан, вақте ҳаму бегае ки 14 буд. беру буромадам ба трактор, амихел территорияра гуфтам ки камтар аловоша кушем, шав алов надроя ами территория. вақте ё медроян, ами алова кушта медроян, милитсиҳо ами территорияда будиян, мебинаншон, фикр мекунанд ки ҳамиё худшон алова сар додияну бо ин аловкушӣ буромадан. барои ами иёра виноват кардан, не ки дарвозара қаз задан кушоем гуфта иё накушодан дарвозара. баъд дӯстони азиз, анами хел бори иё кардан ки мақсад шумо кардем, гуфтам хел то нимешава дар пушти дарвоза истодан, на ки мо ҳам накушодем. барои чӣ мо мисол тарсидем амихе дар и территория алои баланд шид? барое ки дӯстони азиз, хонаву дар хидмон нестай, соҳиби хонаам дар и территорияи Москва нестай, дар дига давлатай. корхона дар ихтиёри шавҳармай, ҳамин нигоҳубин мекуна, саркалонӣ мекуна. мисол ами духтарое ки ҳаминҷа кор мекунанд, ё як ҳафтада як бор 2 бор меянд. нигоҳубини хонаву дарш боша дар ихтиёри май. дӯстони азиз, барои ами одам вай метарса ки мисол хонаву дари худам неста, як вақте ами ягон проблема меша дар хона ё дар корхонаш. барои ами худора зора мекунем ки дар ин шаҳри ғарибӣ ягон ами бе проблема кор кунем. хонаву дари худат ки набоша, қиинай зиндагӣ кардан. вақте пожарник да занг задан, и тарафо ки уқа омадагӣ нестанд, мисол раҳора уқа намедонанд, ҳам и корхона, хонае ки мо зиндагӣ мекунем дар ҳисоби ами корхона ҳай хел адресу чӣ аниқ надора ами хона. барои ами шавҳарма гуфтем ки баъди хел ами территорияда ягон касалу бемор шаванд, скори помощ хел занг мезананд. баъд ино гуфтам ки ами усол ами қишлоқ як мусафед ами хел касал шудай. скорая занг задан, то омадан ки ӯ мусафед гуфти гапо қариби мурдан дарасидай. қариб 3 соата омадай.
барои ҳамин иҷа адреси аниқ надора. Хонае ки мо зиндагӣ мекунем рақамам надора. намедонам ки агар ки худо аврӯз накуна я касалу бемор шем, скоро маҷбурем ки ягон қишлоқе ки шинос дорем ҳамунҷо файро кунем ки фалонҷо биёянд гуфта баъд касалиро баранд. инам хеле дӯстони азиз, ин территорияе ки мо сӯхтак, дӯстони азиз, андак мандак набуд. ростӣ бисёриё шӯхӣ фаҳмиданд ки ҳарчи ки безапасни бидай, агар ки ҳамин камтараки дигар дертарак меомад пажарник, мумкин ки дар хонаҳоям мечаспид алов. иҷа дӯстони азиз, барачаро бинед дар болои очашховай ман камтарак сиёнка кардам. ҳамин айдурги сиёнка мекунам, мегӯм ки хай як бор биромад, ду бор биромад, ои мумкин фуроя. хез мекунам болои очаш мебироя хомера, идиташ аделна хомера, иш боша болои очашда. парникои ман инами қайӣ шидан ё болгария боша, ба фикр мо болгарияй. помидоро боша ҳамин як қутиш полни биромадай, дуюм қутиш набиромада, ду қутии дигаш яктаи дутаи биромадаям. и занҷабилам хушрӯ биромадай. и занҷабило қадошон майда майдакан хучон. вақте майдонда мекорӣ хунукӣ меша, бо ҳамин да ягон қутӣ мегирӣ, хонада мемонӣ места зимистонда. ина помидоро намиқайӣ шидан. насиб боша 15 моҳи майда 20 моҳшта мекорем дар майдон, то вақта бо калон калони хушрӯ меша. дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон бошад. касоне ки дар канали мо обуна нестанд, обуна шавен, лайк комментария монен. ба дастгири шумо мо пеш мерем. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. то видеои оянда худованд нигаҳбонатон бошад.